नमस्कार बंधुरा आमी आबार तोमादेर सामने एक हेयर काटिंग निये चले एसेछि। कास्टमारेर हेयारटा तोमादेरके प्रथमेई देखालाम, तलाटा एतटा पातला हये गेछे जे आमी आगे प्रथमे लेंथटाई केटे दिलाम। लेंथटा देखो एक पातला जायगाटा केटे आमी एकटा राउंड शेप दिये दिलाम। एरपरे कास्टमार आमार काछे डिमांड करेछे, दिदी आमाके एकटू जेन बाउंसि लुक लागे, एत पातला भालो लागछे ना, तुमी सेई रकमई एकटा हेयार काट आमाके दाओ। आमी कोनो हेयार काटेर कथा बोलबो ना, तुमी तोमार मनेर मतन एकटा लुक दाओ। तो कास्टमारेर डिमांड मतन आमी सेरकमई चेष्टा करेछि। तोमरा निजेराओ देखछो कास्टमारेर हेयार एतटाई ग्रोथ कम, जार फले आमाके एकटू बाउंसि लुक दिते हच्छे। तो बाउंसि लुक देওয়ার জন্য देखो आमी काटिंगटा 90 डिग्री एंगेले करछि। प्रथमे आमी हरिजन्टाल लाइन निये काटिंग करछि, तारपरे आबार डायगोनाल सेक्शन लाइन निये काटिंग करछि। तो दुई भावे काटिंग करार फले कि हय जे बाउंसिटा आरो एकदम पुरो प्रमिनेंट हय। एक भावे तोमरा काटिंग करबे, आरेक भावे मिलाले तोमादेर देखबे कोनो भूल त्रुटि थाकबे ना, दुटो एकदम इकुअल लाइन थाकबे। तो चलो आमी एई भावे कास्टमारेर पुरो हेयारटाई काटिंग करबो। ताते देखो एकटा स्टेप बाई स्टेप एक लाइन देखो बोझा जाच्छे। एई दुई भावे काटिंग तोमरा सब समय करबे, आमी करे थाकी, ताते कोनो भूल त्रुटि थाके ना, छोटो बड़ो थाके ना। देखेछो एक भावे काटिंग करबे, छोटो बड़ो देखा गेले अन्य भावे तुमी सेटाके आबार फिनिशिंग दिये दिते पारबे। तो चलो एई भावेई आमी पुरो हेयारटा देखो काट करछि। काटिंग करार पर तारपरे तोमादेर केमन लागे आमाके अवश्यई जानियो। और तोमादेरके बारबार बोलछि जे प्लिज 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 तोमादेर जोदि आमार हेयार काटिंगटा भालो लागे तोमरा आमाके अवश्यई लाइक एबं कमेंट करो, ताते आमार आरो भालो लागबे। आगामी दिने तोमादेर काछे आरो भालो नित्य नतुन भिडियो निये आमी आसबो। तोमादेर अनेक भालोबासा आमी पेयेछि। आमार किछु किछु भिडियो 13,000 14,000 छाड़िये गेछे। तो आमार खूबई भालो लेगेछे, किन्तु लाइक खूबई कम एसছে। लाइक 100টা एसছে, অথচ 13,000 14,000 ভিউজ আমার আছে। তো তোমাদেরকে প্রত্যেককেই আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, যদি আমার হেয়ার কাটিং ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই একটা লাইক দিও। আর চলো কথা বলতে বলতে আমার হেয়ারটা অলমোস্ট ফুল কমপ্লিট হয়ে গেল। এইবারে তোমাদের কেমন লেগেছে আমাকে অবশ্যই জানিও। আর আমি হেয়ার কাটিং শিখিয়ে থাকি, তোমাদের আগের ভিডিওতেও বারবার বলেছি হেয়ার কাটিং কোর্স করাই, বেসিক এবং অ্যাডভান্স। তোমরা যদি কেউ কোর্স করতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। এবং তোমাদের যদি এই হেয়ার কাটিংটা ভালো লেগে থাকে, তোমরা যদি এই ধরনের হেয়ার কাট আমার কাছে করতে চাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর তোমাদের অনেক ভালোবাসার আশায় আমি থাকলাম। প্লিজ 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 তোমাদের যদি হেয়ার কাটিংটা ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট অবশ্যই করে আমাকে জানিও। আমি তোমাদের কমেন্টের আশায় থাকলাম। আজ এই পর্যন্তই। আগামী দিনে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। টাটা।